प्रज्ञा भवन में केंद्र और राज्य सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त आयोजन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP विषयक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मंत्री विकास देव वर्मा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सटीक और आधुनिक सांख्यिकीय आंकड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि सही, समयबद्ध और तथ्य आधारित सांख्यिकी न केवल बजट निर्माण में सहायक होती है बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी गति देती है। उन्होंने आर्थिक वृद्धि दर के आकलन में सांख्यिकी के महत्व पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से राज्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान से आपसी सीख और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। विकास देव वर्मा ने कहा कि भले ही त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, लेकिन विकासात्मक कार्यों के मानकों पर राज्य के विभिन्न विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। कार्यक्रम में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI के महानिदेशक M.K. संतोषी, निदेशक दीपक धनावट, राज्य सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक P.S. सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नागालैंड, राजस्थान, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष के संशोधन से संबंधित प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों पर चर्चा तथा तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो MoSPI की चल रही राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के अनुरूप हैं। भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार अर्थनीति व परिसंख्यान अधिदप्तर এই কর্মশালার মূল বিষয় হলো বেস ইয়ার রিভিশন। এটি শুধু একটি কারিগরি কাজ নয়, বরং আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো সঠিক আধুনিক করার জন্য অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ। বিশেষ করে ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন সঠিকভাবে গণনার জন্য এটি পরিহার্য। আমি আনন্দিত যে উত্তর পূর্ব ভারতের সব রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসেছেন। এছাড়াও জম্মু কাশ্মীর, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন। আমি বিশেষভাবে স্বাগত জানাই পরিসংখ্যান মন্ত্রকের পরিচালক শ্রদ্ধেয় N.K. সন্তোষজি মহাশয়কে। তার অভিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনা আমাদের আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এই কর্মশালা শুধু আলোচনার জন্য নয়, বরং অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক শিক্ষার একটি মঞ্চ। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ, সাফল্যের গল্প রয়েছে। আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখে আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে পারবো। ত্রিপুরার আবহাওয়া আজ অত্যন্ত মনোরম। আমি আশা করি আপনারা এখানে অবস্থান উপভোগ করবেন, আমাদের অতিথিরা অনুভব করবেন এবং সুন্দর স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাবেন। এই কর্মশালা আমাদের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে একটি দৃঢ়, আধুনিক, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত হব। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত।